हेलो सांग मैंने स्वागत करुँच चैनल स्टूडेंट लर्निंग ओडिया को। आज डिस्कसन करबा आपनकर हाफ इयरली एग्जाम जहाँकि समाप्ति सूचक प्रथम एग्जाम क्वेश्चन गुड़ी आनी देछि क्वेश्चन विथ आंसर आपने वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु एवं सब बुझिबे हैला। देखंतु फास्ट क्वेश्चन देछि देखंतु फास्ट क्वेश्चन कौन देछि फास्ट क्वेश्चन देछि -3 और 2 प्लस 2 मध्य जोगफल केते हबो ना -1 हबो केते हबो -1 हबो। तापर क्वेश्चन अछि 0 रो जोगात्मक विलोमी केते कहार ना 0 रो जोगात्मक विलोमी केते केते हबो 0 हबो। तापर क्वेश्चन देला 27/36 को लघिष्ठ रूप में प्रकाश कले केते हबो ना 3/4 हबो। तापर देखंतु तापर घ नंबर कहिला देजी 0.012 हरण जिते आम 100 करेंगे ताल आंसर हम के ना 0.00012 तब देजी देखो 6 नंबर कौन कहला ओ नंबर कौन कहला ना ओ नंबर कहला देखो 7/12 और 10/24 वियोगफल केते हबो ना 1/6 हबो। तापर देजी 10 रो 10 टू द पावर 5 हरण 10 टू द पावर 3 हेले हमर केते हबो आंसर ना 100 रो स्क्वायर इज इक्वल टू केते 10 रो स्क्वायर इज इक्वल टू केते हबो 100 हबो आंसर केते हबो 100। तब 2 नंबर को जिबा चलंतु समस्त देखंतु परवर्ती पेज देखंतु 2 नंबर क कौन कहला 2 नंबर क कौन कहला देखंतु 2.6 मीटर को सेंटीमीटर प्रकाश कल केते हबो ना 260 हबो। तब देछि दुईटी सन्निहित कोणर डैश टी साधारण बाहु अछि केतोटी गोटे साधारण बाहु अछि। तापर देला कोन तापर देला ए बी दुईटी कोन कोन अटंती रेखाखंड अटंती से माने कोन अटंती रेखाखंड अटंती। तापर देखंतु घ नंबर कोन कहला घ नंबर कहला -25/35 रो प्रामाणिक रूप केते हबो ना -5/7 हबो। तापर कहला 5/9 कौन हम ग्रेटर दैन 5/11 संख्या 2 रे ठीक संबंध रही। देखंतु 3 नंबर क कौन कहला 2 रो घात 5 अछि हरण 2 रो घात 3 अछि ताले केते 2 रो फोर्थ जदी गुणीबा ताले केते हबो आंसर एतिकी हबो हमर देखि दियंतु एतिकी हबो हमर कोन आंसर हबो। तब देखंतु ख नंबर भी आंसर देखि दियंतु ख नंबर आंसर कोन हबो समाधान करिया को x - 3 = 3 - x हेले आंसर केते होची आको देखि दियंतु ख नंबर। तापर ग नंबर को जिबा चलंतु देखो सांग माने x देला -12/13 एवं y रो मान देला 13/12 हेले x गुणन y रो मान बाहर करिया देइछि फास्ट लिखि देबे -12/13 गुणन केते लिखि देबे 13/12 एठी कोन होई जिवो 13 13 कटि जिवो आ -12 कटि जिवो तले माइनस एठी कि सेमन केते अछि -1 अछि -1 को 13 संग गुणले केते -1 बाई तळे तले आंसर हेला केते हमर -1 हेइ जिवो। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन देखिबा देखंतु 2 नंबर देछि दुईटी परिमेय संख्यार जोगफल 2/3 सेथि मध्य गोटी 1/2 हेले अन्यटी केते ना कोन करिवे ना 2/3 माइनस केते 1/2 प्लस आ जिवो हरि केते ना 6 गला हरि ताले 6 को 3 संगे हेले केते हला 2 2 को 2 रे गुणले 4 माइनस 6 को 2 रे हला 3 3 को 1 रे गुणले 3 ताले हेला केते 1/6 हे गेला हमर आंसर। परवर्ती क्वेश्चन देखंतु देखंतु ए गोटे क्वेश्चन देला गुणफल करिया देछि -7 को 5 रे गुणा हबो जेतेले -7 को मु 5 रे गुणीबी ताले 7 5 केते 35 हे गेला एठी पुनी गुणन चिन्ह देछि माइनस माइनस एठी कोन गेला प्लस हे गेला हला। तापर देखंतु एठी -8 को 1 संगे गुणले केते गेला माइनस माइनस कोन गेला प्लस -8 को मु जेतेले -1 संगे गुणी ताले केते हे जिवो ना 8 के 8 * 8 हे जिवो ताले आंसर हे गेला केते 280 ताले 35 को 8 संगे गुणले केते हे जिवो 280 हैला। तापर देखंतु तापर क्वेश्चन जिबा ए क्वेश्चन देखन 4 नंबर क कहला 4 नंबर क कहला गोटे कौन कहला ना गोटे दुकान पाखरे 50 खंड बही अछि सेतिरु प्रथम समस्त बहीर 1/5 अंश द्वितीय दिन 1/4 अंश और तृतीय दिन 1/20 अंश बिक्री हैला ताले मोट केतोटी बही बिक्री हैला आको आपण माने करिया ट्राई करंतु न आसले मु परवर्ती समय मते कहि मार आंसर अपलोड करिवि। ख नंबर देखंतु चित्र देइछि चित्र रे L1 समांतर L2 L3 छेदक हेले x y z र मान स्थिर करिया को देइछि। ग नंबर कहिला 45 डिग्री
68 ଅନୁରୂପକ ଓ ପରିପୂରକ କୋଣ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଘ ନମ୍ବର କହିଲା କ'ଣ ନା 3a - 2b + 3 ଆଉ 5a କ'ଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଯୋଗଫଳକୁ 6b - 3b ବିয়োଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ କେତେ ହେବ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରାହେବ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗଫଳ ମିଶିଆ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ କରାହେବ ଫେଡ଼ା ହେବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ 3a - 2b + c ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆକୁ ଲେଖିଦେବେ କେତେ 5b ସିଧା 5b ଲେଖିଦେବେ ପ୍ଲସ୍ c ସିଧା c ଲେଖିଦେବେ। ଏଠି ପ୍ଲସ୍ a ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଦେବେ a 5b ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ତାହେଲେ c ମିଶିଲେ 2c ପ୍ଲସ୍ b ମିଶିଲେ 5 2 7 7b ଏଠି ହେବ କେତେ ନା 4a। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ହେଲା କେତେ ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା 4a + 7b ପ୍ଲସ୍ କେତେ 2c ହେଲା ପ୍ଲସ୍ କେତେ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ 2c ହେଲା। ଏତିକି ବାହାରିଲା। ଏଥିରୁ କାହାକୁ ବିୟୋଗ କରାହେବ 6a + 3b କ'ଣ କରାହେବ ବିୟୋଗ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନା 6ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 2a ହେଇଯିବ। 6ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ 2 ଆଉ 7bରୁ 3b ହେଇଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ 4b ପ୍ଲସ୍ 2c ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଇଏ ଦେଖିବାକୁ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ନ କଲେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କରିବି, ନହେଲେ ଜାଗା ଏଠି ସର୍ଟେଜ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧା ରୁଟିଆ କରିଦେଲି, ନହେଲେ ମୁଁ କରୁଛି। ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ 3a - 2b + c ସିଧା c ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ b ସିଧା b ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ 5b ଆଉ a ର ମାନ କେତେ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ a ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ c ମିଶିଲେ 2c ପ୍ଲସ୍ 5ରୁ 2 ଗଲେ ହେରି 5ରୁ 2 ଗଲେ ହେରି କେତେ ଗଲା 3 3b ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ 3aରେ a ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 4a। ତାହେଲେ ଆମର ବାହାରିଲା କେତେ 4a + 3b + 2c ଏତିକି ବାହାରିଲା। କେତେ ବାହାରିଲା 2c ବାହାରିଲା। ସେଥିରୁ କ'ଣ କରିବ ଆକୁ ଫେଡ଼ିଦେବା। ଫେଡ଼ିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏତିକିରୁ କ'ଣ କରାହେବ ଇଏ ବିୟୋଗ କରାହେବ 6a - 3b ଏଠି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ 6a - 3b ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା 3b କଟିଗଲା। ତାହେଲେ 6 4 କେତେ 10 10a + 2c ହେଇଗଲା ଆମର ଆନ୍ସର କେତେ 10a + 2c। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଓ 4 ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଲମ୍ବି ଚାଲିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ଆକୁ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ନ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତ ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଇ ପାରିବେ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।